যে ফেনে জিতে হবা ওটা একটা বড় নাম হবা গোল দিলে যায় কি খেলা সময়তে যদি গোল দেওয়া যায় তাহলে ওইটা ওরা বড় যাও বিজা খেল দিয়া যায় এই সব লোক জুহার করি কହୁଛୁ এটা গোটে নয়া মন্ডল নয়া टूर्नामेंट गोटे होचे हमारे इलाका अरे ओई तो घाटी बाटे गेले केते नाम हवा এখন ওই বাটি খবর চলি যাবা আরে বি এটা 5 অক্টোবরে আছে আ બોગલા ભાઈ આ જે ગુંડાડા દેખાવ છે ને આઈ তুমি જેન બાटे મોહાઈ જોઈ છે હાઉ ઓઈથી ઓઈ ગણસર બાબુ કટક કઈલા ઓઈ ગાંધી જયંતી गुवाल दिए के पाइब गुवाल में निमंत्रण होइछे तो बनवा भी जाबा मनवा भी जाबा सब लोग जाबा।